অসমৰ পৰা এজনৰ পাছত আন এজন বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৭খনকৈ জিলাত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে জনবিন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হলে বা উপশম পাবলৈ হলে আমাৰ ৰাজ্যখনত পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। সেয়েহে এই কংগ্ৰেছৰ দিনত যেটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ গল বিগত ৰাজত্বকালত কংগ্ৰেছৰ ৰাজত্বকালত সেই সমস্যাৰ বাবে পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে যেটো সময়ত অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল বা যেটো সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত আছিল, সেই সময়ছোৱাত যেনে এটা অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে যেনে ধৰণে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ খুট বলিছিল অসমলৈ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অসমত এটা জনবিন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে নানান ধৰণৰ ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ এইবাৰ ৰাজ্যত গঠন হোৱাৰ আশা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কংগ্ৰেছকো বিৰোধী দল কংগ্ৰেছকো নানান ধৰণৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি আহে, কিন্তু সেই মন্তব্যসমূহৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনো ক্ষেত্ৰতে বিজেপিক বা বৰ্তমান শাসিত চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে উত্তৰ বিচাৰি নাপায়। হয়, তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে, কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মাথোন এটাই, সেয়া হৈছে বিজেপিৰ ৰাজত্বকালত অসম তথা দেশখনত যথেষ্ট ধৰণৰ উন্নতি সাধন হৈছে। कांग्रेस के कई मित्र कहते हैं कि भारत की संस्कृति की बात करोगे तो किसी को छोटा दिखाओगे। उनको मालूम नहीं है भारत की संस्कृति जैसे मिसिंग का कल्चर है, इसी तरह से अनेक सारे कल्चर को मिलाकर ही भारत का कल्चर होता है। और ये दृष्टिकोण आज आसाम को आगे ले रहा है। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में इस सभी को कुचलकर आसाम के अंदर रखना चाहती थी। 95 में यहां एक संघर्ष हुआ और 96 में आपने निर्णय किया हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युवक महोत्सव के माध्यम से हमारी आवाज बुलंद करेंगे। आसाम से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करने की। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठिए को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए।